chez nous, c'est les croissants, les baguettes et le beurre. Mais quand ils verront comment ça se passe en France, les vrais retours chez eux remplis de mga music taste nila. Ang angas, napaka-angas. Ba't ang labo ng camera ko? Tanong lang. Punasan mo. Hala, luminaw. Nakita ko may kasama sa iba. Grabe talaga tong mga ano. Okay, everybody. Live. So scary.